Allahu Akbar. O ye sakati. Ni klitan labay. Nafolitigu. Millionnaire. Wa kemetigi. Wa biduru tigi. Hadi wa flatigi. Ani wele. Toribe kashi abermajidi la. Allah subhanahu wa ta'ala ko. Kaunti do aljanna la. Fufini kadaw ya ka dini alama. Abeta mota. Ni kletan labay na ay hina balima ula. Balima fantaw. Ni kletan labay na ay hina siginyo na. Ay hina desebato la. Ay hina chesabato muso la. Yatimede ka finu masa ay do yatimede mbauka ne baabe mindi ni na utai atato do ko muni kasangi dede wallahi hali samara ni asababi ni keme ni ka bana gelera ni sira sala na sira sa mo be babi ni flika bu yi sena ka bla poubelle kono hali baya kelembi chela u ba tige ni sizo e ka se ka ki balma do tege kono wala ne jura su dama kuna ne ba o sanu bulu la sanu tonomi u folola ka bara folo mi ke an do mo ko kono kan jo ye sanu wo wa ka bo baba to kulo la buam so snaki bulu ke taw ya ka kono adoni biche masanu ma farla lahara ala ya siri hali ka fitini do kulo la waso te onete na kuma awnya ko awti na fuyi kene ala ma minge ni billahi be kuma de bisukun kam ma yanga nyebla ngo ala be sante sanu do tu bitene ni eto njankwe muso dama njoro kuna ka sanu fitini wo be ka bu kuna o ya miskala zaraide ka wo ka bo muso tege mo joli nyera jole nyana kelen ta mo boam so bora kan ijo abe sanu laje abaketa abe do abe ti jo abe shu laje abe da sanu laje baski aye sanu bo so kona akacha maralima aka do fere aka tayeti medemba do laje o afini saudi unye u fa tembi shini jonta benake e balmake fatwa ka musuna de unto eto ka dai odo kan islamai anya muslime faso e bade muso fatwa ka denunto falau akitu tibolo ajiya tuye ini do be shenyi mini boisson anyimina seli do abeni rishibe nyona wali dembe complex clean atubu ala tena tuila hali sampa ala babuila na ya tuila jina tina tuila lahara ibina fo le kita iwo shinyi rani dese baton no ne kama ndo inyo ombe ulu be dinga sela mura ala ma million duma ala ya de ma ke to be kono wallahi ado ka diri ma fendo de kama itate wa ina na kono de klefla mission de do ni mission ba de be takwa pa inyo werbina yani tege ka bwala idaka bwala isi ka bwala hala do ka kasangete sa warla te umso do sira fo nena kadi ay tonga kasangesa wari ngachi a dome kili ni na chuchu ibeti jo ala ka tribunal la o de ato ala kira ko kali kira nabiye ki be sanke me do de ke aljanna dala ite do na fuloti be ka seke domina ala kira yin jo sabo ngefe sallallahu alaihi wasallam ako koni na fuloti do na aljanna la funi ngo me bo miseli wo fe Boubacar Sidiki kashira ako Boubacar Sidiki nyeji che ekote aketa awada ala kira kame mo mi ma on jiya la ban islamé on na folotiki mobili mo be dala iba ko parking dobe di musuma dobe da dinga kelengele ma dem so tabala dobe ta dem sanu blay kolla muso ka sugula talambe abadin ke be fakile bakila moto to do bolo ke ka sakata do anjine na okuma ala e jodi kele flateo kletan labayna ay hine in tansullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum wallahi hine desevato la ala ka foka kan deme ala mo be mo ka deme na la hara jodo ko kiyama be dafalin jole ala bi na fo ne ka jow
ne bena kirija mɔgɔ de la mɔgɔ min ne kun bananen don a tigi ye fura san ye ne bena kirija mɔgɔ de la tuma min kɔngɔ kun bɛ na a ye dumuni di yan nin ye kuma kɔrɔma ye dɛ ala mago bɛ dumuni na ala bɛ bana ala mago bɛ fini na wa ala bɛna f'u ɲɛna fantan minnu bɛ ne dugukolo kan o de ye ne ala ka mɔgɔ tuma min na dɛsɛbaatɔ bɛ dugukolo kan kɔngɔ b'u la aw minnu ye fura san a y'aw tare bi tuma min na yatimɛdenbaw bɛ kasi la ko ne den bɛna fini don cogo di n'a fa kun bɛ yan sisan b'a sɔrɔ hami banna i bɛ taa fini san o min ye dɛ e de kunna bɛna da kiyama kɛnɛ kan tuma min i bɛ don ka ɲɔ bɔrɛ ta ka malo bɔrɛ ta ka taa di fantan dɛsɛbaatɔw ma o kɔrɔ de ko kɔngɔ tun bɛ ala la k'i ye kɔngɔ bɔ a la ala k'o yɔrɔ de la dɛsɛbaatɔw de a ye olu minnu la dumuni dɛ a bɛ komi a ye ne ala la dumuni silamɛw a ye to an ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la sarakati de bɛ hadamaden ka bana jugu ban a b'i kisi hami ma a b'i kisi jɔyɔrɔ ma a b'i kisi kamanagan ma a b'i kisi hami ma an bɛɛ bɛ kamanagan na bi bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ la bi walahi miliyari tɛ mɔgɔ dusu suma ala de bɛ dusu suma miliyardɛri dɔ dalen b'a ka so kɔnɔ sɔnja bɛ n'a faga o de y'a to alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'aw ka hamiw n'aw ka banaw k'a y'a lawuli ni sakati ye nin ye silamɛmusoba ye u bɛ baarakɛlaw ta kɔntan la n ye nin fɔ gurupu ka caya a ye baarakɛla min ta baarakɛla in se foyi t'a somɔgɔw ye a fugulen cɛ min ma foyi t'a bolo baarakɛla ye kɔntan signé tile dama ni baarakɛla jiginna n'i dun ye kɔntan signé i ye wari tilancɛ min na ale y'o kɛ dépense ye a somɔgɔw la i bɛ taa wa i tɛ taa i jubatɔ i bɛ taa n den ye i bɛ se ka taa baara kɛ n den ye u ti denbatigi fana ta walahi ni jɔ min kɛra sarakati bɔla ye ala b'i dusu suma diɲɛ na ka barika don i kow la a ko ni mɔgɔ min ye sarakati bɔ mɛlɛkɛ bɛ dugawu sabali k'i ye ala barika don a la barika don a kɔ la i ka barika don a ka nafolo la mɛlɛkɛ minnu jurumu t'u la ala b'i kanu a bɛ k'i fɛ sarakati de b'a to ala bɛ jɔn kanu a b'i k'a teri ye ala teriya fɛn caman b'a kɔnɔ dɛ fɛn caman b'a kɔnɔ da hakili niveau dɔw ma s'a ma an tɛ se ka kuma a bɛɛ kan mɔgɔw niveau tɛ walahi ala teriya ale de ka di ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ teriya kan k'o bɛna laban ale de bolo u bɛ n'i sigi don min ka t'i d'a ma teriw bɛ jɛ ko ɲɛtaw ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo o de teriya ka di a ye denyɛrɛnin to a ba bolo ka boli ka taa baara daminɛ n'a donna ɲɛgɛn kɔnɔ a tɛ bɔ ja a b'a sin de bisi k'a bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ kasi patron de kama ka tɛ taa baara ye dɛ ko ne donna ɲɛgɛn na i ti bɔ denni sina ka kasi a ko ko k'i ti kɔrɔfɔ a k'i bɛ kasi mun na ne k'a fɔ dɔrɔn k'i bɛ mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ kasi komi i da ka fara a ko patron tɛ a ko patron n den de hinɛ bɛ n na a ko ne jiginna hali dɔgɔkun ma dafa ne jɔlen filɛ ma hali ne ka basi ma surunya ka tigɛ a ko se tɛ n fa ye se tɛ n ba ye foyi tɛ n cɛ bolo n ye kɔntan signé n nana jigin ka kɔn e ko ye dati min fɔ n ye a ko n bɛ miiri n den fitinin na min donna ɲɛgɛn kɔnɔ n bɛ n sin de bisi a hinɛ donna muso dusukun na muso ɲɛji jiginna a ko denni ma kɔnɔ a taara sɛki ta ka muso ka wari min bɛ di denni ma k'a triplé 2 millions ka sɛki kɛ a ko denni ma n jɛn'i kɔ taa wari ta wari min kan ka sara n y'a triplé de
tay ka shindi de ma ni na lan soya falillahi alhamdu ni manan soya abane ka ya fama ni wa ndi ma nyadi alakama deni kodo ako ala cancer de bena ko be sakalo kwa ala mfu akede e de ko Mahamadou ma kaka fo auslamewe kanga bana fu ake ni sakati ala nyini ni nke ni desebato nya nyeji che ala bunya kama ala bana mi be na me fe ka ba muso kuma na jai kuma ba fo kuma ta ala ushila muso ya nyina na abeki debu ya kiri aka rendez-vous na nasi atara wasu ya fa ko kalo kwa kabisa cancer de la Julibela. On a analysé cancer piqué maya Jula. Mon papa me l'a dit docteur là. Ka analyser que ka baka ka papier quoi. Quoi bana tête pour coloca mi be musola. Aïe. Docteur ko non ko tsika ke. Allez de aka docteur. Allez de ayi la ka be sakalo quoi. Ka analyser que chien sabat le kono. Il va falloir que tu aies un peu nous y a quoi bon on va y a quoi joli quand il a quelque chose lenga joli joli ko joli cancer bon joli là joli do fa muso shiba shibe jombulu subhanahu wa ta'ala muso sinati la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ala kiyekelenye docteur Yawale, à qui est mon cœur à foigner, c'est incroyable. Monsieur Nyedjidjina, à quoi connaissent la médée, à un mamadou, quand on a pas foi qui nous s'accadie. Aïe, 1000 fois, aïe, à former, docteur Kekafriko, quoi, ashadu la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulan, qui reste la médée. Aïe, tu fouilles quelqu'un ça. Ou qui a l'or et à l'ema. Allez fana tubira munyeke musoka sakati ay sakatu do oni vagabonche ay sakatu do oni de technologie ay sakati do oni accident duguche ay ta compte débloquer do kera boy ibina saka beto e ma kile million keme iba jomi fo do ma fo ko ma je munye wa ne la bayina yo ko kan ko lo mayo ko fabe nunawo ko ba fo ko mo be million keme yo munye ibe so donc on mobile do bibule de umbe donc on ebe wala bloqué muna ni nana sasi sa ibe mufo ibe ta jabi mendi alama ala kele ki takana dugulo ka kika bato ibe jabi mendi ama ay kessa ka ti bola ka tiante ban fola Abdurrahman bin Auf Usman bin Affan Boubacar Sidiki Abu Talha ala yenu chetan jate ka jigi ko ala ne ala ala k'a f'u ye ko n tɛ dimi kɔ ni min y'u ja u k'a kɛ dugukolo kan n tɛ dimi kɔrɔ tugun ko seli fana sera o bɛ ka n kɔri mun y'a s'u ma sarakati ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la anw ta kɛra jɛnita ɲini ye bi ne yɛrɛ n den mobili ɲuman a duruna a ye balimayaw tugu tile 10 laban in kɔnɔ ne kuma fitinin dɔrɔn de kɛ ka balimaya ta lase nin ma hali mɛn kosɛbɛ yan balmakɛ taga wolobadenkɛ fɛ yen ko n balimakɛ astafurlah a muso de taga balimakɛ fɛ yen ko nana k'i kan ka sinji tugu ala jati kama n bɛ nin teliya ko ɛri sera a b'a da ye min fɔ a ye ko ni sinji min b'an cɛ a tigɛ heyi barika bannenw bɛ diɲɛ kɔnɔ koyi ni mɔgɔ ta tiɲɛna ka ban i bɛ ko bɛɛ kɛ walayi ni maa ɲɛ donna ala la i bɛ sɔn ko bɛɛ ma k'a sɔrɔ dɛ a fana t'a to a cɛ ko k'a kana taa dɛ a ko n bɛ taa a ko walahi baden don ko balimaya min b'an cɛ a tigɛ a ye ala minɛ ka min kɛ a b'a dɔn ka taa muru ta ka na ko awɔ jabali kafa ko sinji min b'an cɛ a tigɛ a yɛrɛ ye muru kɛ ta dɔrɔn a nin tigɛra cɛ sacogo de filɛ ka muru ta kafa ni yaada ka n'i jɔ ko sinji min bɛ a tigɛ ka muru kɛ ta yɔrɔ min k'a bɛ muru kɛ ta k'a tigɛ ka bɔ an cɛ e ma dɔn adamaden dɔw kafalen aw de bɛ kulonkɛ kɛ sinji la
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي سنة على يوم كسر سنجيني أي سنجي تقول أجي هنا بالي ما فانتونا أبو تولي هكذا كفوكا بسرقة تبو تمامني على كون هاجي كوني أوتني كدوي نما دينما أوتيدو الجنة أنا فوديا أفو من يوم دي مدينة ayakla ala kira kama akiye ni dia kwa wa kakle balmasuni ni onche ako sebe fe ko Abu Talib hay klali ni ke ko madani do be nyoko so mo ke worna na e fa kele bakele ko woni mi no bara e de sera ko warda ama ha e balmate do be yoli la e be salu basani mobli basani fini badona ado ya ni sayati yani kala harata ache ala ka hinambela a worna o e ka to ka visiter ke ka dosi nyonte ka hoɓuyi ngawta amɓe barakalaw de bila kata ñañini hay daga sigiya ama fo yala folo ama fo ka fade nene mi en kamana gambali problème na iba so yan sisan kalabandu nu bebe ñogon ka problème kalama mu ya se mu ya ñogon ka problème se ñogon ka jugono ko foli ni munafiya lahara on shiti so tuti na ma joka nyina mu signo ka kuma sa ka dukono mu yaw dayala wa dete do ala nyuma na de fujuma kata nyenyini kata krofo kasi ka konye do parce que hasida mi mawdu suna ki ta do signo ke kletan la bayna ka Jessica kaina la ka ya fama o de kadi alai a wulin fulana uyeka au haklito au yana la jelu la kletan femi yana yeli be normi kunya hada madini fo itaki ibe femi la jeda ali de ke no yi duskuna wana kira juguma yi ali de be dusku do ci islame muso ay dogo film la jela islame muso ay novela tv la je haramu film la juguma dukulo ka nga islame muso de be kan la je bi ba ko ko mage yo endu filmu ibina fo ko juguto la ebe joldo fatiala isaka ayo clear ibe joldo seli sunala ibe joldo fardala ibe joldo mustabula hali seli jike tuwa itabe da falendo ema wuli ka fo nyanyiri fo telefle ama be dongele sigile ndo bu so da wole akwa malmatu mami ntem so sara de sisaka to bula jela wala ka hinala ma tele kada e beta benaka asigile de wallahi sara tele de ko ka to fula jela isa min ka de wulu de ka metuka alaka kan hadisa fa we ka ci ata uklo cininga ayo akana uklo cininga ne aka sana yelela adone jahana me kono akokaye sodo e ka fali do mogolo be ka yogon jujigini obi ka cinta sumana cheni muso o fangele wulu e fangele le ako jibina ni jonyi ki manton domi dala na domi la melaw ala kira ko alayhi salatu wassalam la hajo do domi la melaw yo adali la ko nte an anda do yo la ala ko kanda ko Allah subhanahu wa ta'ala ka be gitonji kalama ne ke kuye kana no yulo fala meleke bi so ka ka fe bi wulo bla do yinena ki sama foto sma kono mizigi la melaw ko kiki dafa le so la kanini ka ko sai ka musique la me ayi muso ka dik téléphone bo sisan an ga da kan ga contrôler mi me ke sisan be bayi bumbulo ni rako aya bo mo jabi dongli de ba be ko fu ba fo ko no ma jabi dongli la me de ante se ka dadi me ne ngaya la me ko ne ma aw bo hadisa la me ni ma aw bo arajo da beni nyeta ma awbo islamique ma awbo islamé arajo so be imité be nunu shima awbo fuka taw shi sigi musique da beni jeli kunta wala bella wallahi mo be kashi kemi do fe la hay nyejila ka juli boy yela ki nyetse bo kan ne bo ka juli bo ka da wakati di atara di se gitu ka ko hakli taw yela kle tan la bayna akaw hakli to aw kamelu la kle tan la bayna ashedina Allahu akbar aka haklito on nena kan ne mi ne ka bo ko folila kan ne mi ne ka bo do mi dala ambe sigata kan ne da tu ka bo neni ni jugula ay
si pour que ni ne ama di foi kama fo ala kosuma ni ala kosuma kunte ne ndida kana so ida ati jala kilaha Islam muso anti tambo shilaje kambi le wambe bela basayama ne de la ka do dalé gabere duro kono anenga jane tege asale siga gele anende boka fu duma nenka jane tege he angato Islam muso anga segi ka to namato nanto nanko jie dungudo ambata ankele way kele le ba che ali ni mokote ikele ba che kabu kono foti fala idi mo jeti sunu aya hakli to dala akono tona ayo jija akalailatul qadri ali bin bato be sam bishegi ani sansaba ani kalunani ashukele ni bebe kaw ne kaw me kla katata sumala on ni mangelay sam bishegi ni sansaba ani kalunani ashukele bebe odema ayaw jita lailatul qadr nyini anga nyina sena anga nyina bolola anga nyini sakatila anga nyini wati be anga njija chuko be anga se kaso aw mado alabon fe fo ka tla ka fanfenshia ko mugani kele mugani saba mugani duru mugani wolofla mugani kononto ni ta dai aw be fe alaka mugani tu ta fo ko suwala kletan fola kletan flana kletan sabana nya fola ke hire ka flana ke yafa ka sabana ke ka honya ka hoya ko tosmama hine yafa ka honya ka sabada o makalu kelen kono o tontele ka klaka kelen ta ka dauma shi chama ta bolo sam bishigi bato o be be o o tontele ka klaka bla empire kono o tontele ka klaka nye fo ka dauma ame muko abe fe ala ka mukanye tu wallahi odi ato kuma tambulu kiyama odi ato ala ko meleko ma ay jani meda samba sabanga dimi bosu sankele abli nakabli ay jete mi de jie be sangolo ni dugukolo ala ya dakli wo nga ay jana meda sawasaba meleko ka glani dote de sanflena akokai do fa ka kama kensa boyi sansabana akaya blitu ablena tukusi sasa wala kali jako yenga dimi bosui be mona bonya na ya wallahi jia na efete kila o te foye na e bana jugu kila na e kamana gan kila o shite foye na yi do jana me kono ibe na do ku ja ala kuma ka kuma fe chiedo juguman kele ala ku juguman kele ko meleke ninga joy jugumanke aya sebe kelende mashi kana flasebe akona yi mankele ka aya sebe ntam wana yi jugumanke aya ododo ni fono na tubira aba efasi on me fe alaka mbawu abe temenika na mena ka be matubide ala bi so afo meleke aya sebe tubite ni kono ni jugumanke abi so ka ko aya kele sebe tan be ta dogo ya kele ko yo ni here amai atana zakatul fitr kabibi ibse kita zakatul fitr bo ay ni ngako bo choko jume abe bona fulula aw ni ala che seli so ma ebe ta kabadi fanta ma ebe so la kabadu seldo slabon ay to anye ka yele do ni sa ay to anga kunu eni ala che ebe so nga sanyo du seldo sanyo fulumbali wala be ma hakli mo de fe wa ala be kuma mumini nyuma ne fe wa ala be kuma mo munu ku wolo bu kandida seldo ebe ka pomper ni sugodu ebe ka ba fulu bali takato to do kaso ya da ba to gali kama wa ya da ba ka inala ha exemple ko ka balo la ambe mi du ka cha aw ni ala che ka ba be du ka cha ya no ba fo kama nyi du ala la femi be du ka cha malo kana wa yere da tigima unaita ko malo ato kabia ka numa mo be mo le du hali fantom be kabia ka dumbi normalement hali manga tam malo di dese bato malo mi tsikadu nga pumami au dese malo mi de ahala kile chene
e a to we ka kuma de nga cha we min di bauma e ba do ni ba bi se ka dama fo to la nga ite min bi to dama na mo fanta ya hada madindi wala qad karamna bani adam wa ni ma le bo zakatul fitr bo ikasunte yele ni bi se ka bo wala ta wa konte ikata di che sabato so do makakata fini sa de ni bi se ka bo wari people ke min bi bolo alaba donga temika le de adima na ka be bugo du la dongo do ite fla nyela milliardaire joli sigile ki bolo da d'accord hali bisel ma fini ta bolo ka da do mo o manja mo be bido mo te sini do na ba bo na manya o ba zakatul fitr bo aya bo malula na manya ba bo balula aya bo malula akana takaba shito fanta undala ni nyo fulu bali wa keninge wa bi tali sangede keninge asangati ka do be keninge ni kaba de fulu bali ta seli so ma fiku ye digiba fulu be washi salamu alaikum hanna nan dima ala ka sawara irana fanta de do te be kaba ke munye seli so ma aya la je hina baby aye wari de bo mi nya unu wona shie no ka gena o ma da ayu de bo zakatul fitr bo malula ni si wa tayo dakan ikisi ki ka salaje ala so wali ka terinde daba bulu dabili febe ba ko na mo te mo tala wala mo fete jona hali chief fa la nyonka ki jwa dala ko ala be beta di ma ke doje dola hadi miseli mu ko wa ka masala wala kada be beje Diom se ka fen kala bulu mati alaba abini ba mi be ka be ni sabali ni bara fe fora na be nke o ka fo sabali fadi ndo aka Islam abe mi ke kuma labai wakati sira anga tubi je bana yani sini chenta do ni mesini de abe na afoni ko kalande mami afo yi ko je bana ko jaji do wallahi ne bana ka ba ay tubi wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada ko tumu kana da chaya mada ka sangulu ni dukolo fa ni tubira me ya fa ni ala ya ibadi innakum tukhti'una al-layla wan-nahara wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أقول كل على ده سامونا تيجي تقول كل تيجي نلبي كم أوفي أكلوا تيجي تيجي ما هنا لا أي توبي ميافا ندي يافا باتيه ندي هنتيه مين يكمل لباي Islam musu ay to anga tubi ya kawya mo shiti tubi ya kawya fu mo kunangu ado kawya ado ni na ofe kan ni na ofe akado kenyai joni hamiti ba mfana be do kawya ka ala kama to mo kawfu ko barkada kay mo ne bo école diwna wallahi kay mo ne bo fonctionnaire la nga fonctionnaire to aw fana te bo kana faruka madame tisi ala ma tisi ala ma yeba ni to de tisi ala ma nous taru ka fonctionnaire bureau de tuer 49 ka eta ka permission yini ka bo ka tun sigi ko wallahi kalami flen kuna ala de adia ko balo mo bi se kan genga ko se ka fo nyenga sala ko barayo mo bi se kan fulkan nda kan dese kan sigi so kono kan ke bana ba toyi fade o metani segi la ila jom so go kila ala o se ki go se ki ka kalambu ikuna o ndu te o no ngare nda ki dese ki sigi so kono jom senna masa subhanahu wa ta'ala o yedi de do ko nyete soyi o teliara ka do ko ale kala rola ka do hadisa kala rola ka fiku kala ka fira
ka tila k'a fɔ sunkalo ne mami tɛ sɔn sunkalo wajibi ma ale tɛ n ka programme la peut-être sunkalo bɛɛ ne ka wajibi tɛ tɛmɛ 3 4 kan salon yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ wajibi 2 yan ani ye kelen kɛ yɔrɔ kelen na nka san o san o kelen don baw bɛɛ fo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɔn kana ɲinɛ sababu kɔ an bɛ madame Samake fo kosɛbɛ a bɛ n wele de kalo 6 ka kɔn sunkalo ɲɛ Malimatu mami i tɛ wajibi kɛ sunkalo nka anw ta bɛ kɛ dɛ i jija cogo bɛɛ la i kana an ta kɛ parce que bɛɛ ko ko fɛn de b'a kɛ o ti ko ne bɛ fɛn dɔn ne ti foyi ye kalanden kɔ dɔnni b'a kɛ ne ka diɲɛ fa nin ye kanu de ye a ye kanu ni min kɛ n bɛ ala deli ala ka taa n jɛ firdausi kɔnɔ ka ala deli subhanahu wa ta'ala hami kelen kelen mun b'an fɛn fɛn yan ala ka bɛn hami ala k'an jɛ aljana firdausi